So right now we are here at the Davao City Mayor's office for some updates on Mindanao martial law and the Davao Hold and Secure Order, straight from the Davao City Mayor herself, Mayor Inday Sara Duterte. Well, so far, Davao City is doing okay. Pero, as I said, doon ay guidelines, basahan na lang ninyo, naana dito tanan. Dili ko gusto mamakak sa mga tao. Ang ako alang ginasulti, you exercise prudence in planning your activities. Avoid crowded places. Kanang mga ingana, the usual na ito ang reminders sa katawhan, especially ingani ang mga panahon ka. Very, very volatile ang situation sa Mindanao. With regard to sa martial law and then sa threats to Davao City, inside Davao City, there is heightened security sa Davao City, and everybody, I mean the PNP and the AFP units inside the city are all on red alert, and lahat sila as much as possible is outside of their offices, outside of their police stations, outside of their camps, na sila tanan sa dalan, and on rotational and 24-hour basis, and there will also be daghan na mga inspections and checkpoints. In fact, kung kaduda-duda ang tao nga naglakaw, pwede nila i-hold for interview and i-check ang kanang gamit. Doon na tayo plan na magpadala og relief goods sa Iligan, but ang problem is ang safety sa tao, sa mga trucks ug sa relief goods mismo along the way. So karon na ginadiscuss pa nato, but anytime pwede ta mo magpalakaw og relief goods and mga tao. Ang atuwa lang isang safety. So i-discuss pa na namo with the Armed Forces of the Philippines, since di po na mo gusto ka ng mang-hassle sa ilaha kay kibalumi nga busy sila with our situation right now, pero sila lang man po good ang makasecure po yun sa mga pagkaon, mga relief goods na mapadala nato, and we have to sit down with them with regard to this one. But so far walay evacuee camp diri sa Davao City. Maybe doon na yung mga nagikan siguro dito nga nipuyo sa ilahang mga relatives. And as I said, tananta, dili lang ang local government, tananta diri sa Davao City. Doon na tayo moral obligation nga mudawat og bakwit. Nakikiisa tayo sa pag-observe ng ating mga Muslim brothers and sisters sa Ramadan, and we all pray for peace. Never in the history of Davao City has there been Muslim hatred or Christian hatred. Ang atoang pag-uban dinhi as Davaoenos always transcend religion, always transcend color, always transcends race. Walay mga ingana na mga sentiments diri sa Davao City, and we hope that all Davaoenos will reject this kind of sentiments and ideology, and doon na sila mahibalaan na mga ingana ang mga ginakampanya sa mga communities nato, no, kaning hatred sa Christians as well as hatred sa mga Muslims na dili mo uban sa ilaha, dili mo duyog sa ilahang kausa. I-report dayon sa amoa, i-report din sa 911, and we'll do something about the information that you give us. And we all pray for a peaceful Ramadan here in Davao City. Don't forget to share this video, and for more updates, join my community on Facebook. Dagan gayong salamat.